अस्सलामुअलैकुम तमाम भी क्या हाल है। ठीक हो? सब ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए। तो आ गए अज नवे व्लॉग दे नाल शानी 99 चैनल तो मैं ते ताहा अज जेहड़ा ना असी देख रहे हैं जिन्ना वालियां वीडियो। तुसी भी देखनियां ने जिन्ना वालियां वीडियो। तो चलो फिर तुहानू दसने जिन्ना दी वीडियो। 999 euros. ¿Y qué va que? Dude, please don't go that way. Oh gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. Se puede ver una extraña y pálida presencia con forma humanoide, acechando en la oscuridad del canal de drenaje. Isaiah subió su escalofriante encuentro a sus redes sociales e instantáneamente se hizo viral. Pero muchos de sus seguidores aún estaban escépticos por el repentino corte al final de la grabación. Por esto, Isaiah publicó lo siguiente. So let me just explain something. I actually film on 3 different apps at a time to film my videos. Last night I was trying to film everything on Snapchat. So whenever I recorded, whatever I ये वो recorded, लड़का है जिसने स्नैपचैट के लिए I वीडियो wasn't gonna just रिकॉर्ड की थी record it because और फिर उसने I was वीडियो funny वो for a लगाई laugh, थी। okay? I don't know, trying to be funny about this. तो Literally, ये बात है, ये नाम बात है। I don't know if it was ताकत because I was तुमको डर तो नहीं genuinely लगा? terrified or if it was नहीं because I लगा? was running so much, but I did. But I did manage to नहीं लगा? screenshot what was under that bridge. अच्छा, फिर कोई और लगाए ना। अभी लोग भी देख रहे हैं ना यार। जिन्हों वाली कोई लगाओ, वो भी लोग देख रहे हैं। Huh? ये कौन सी लगा दी है? ये कौन सी जिन लगा दिया आपने? समझी आपको पता नहीं अभी हमें लोग देखने वाले हैं। ना ये क्या लगा दिया यार? मीडिया कहा यार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने बोला हुआ है लोगों को कि जिन आपको दिखा रहे हैं। वीडियो तो ख़त्म होने ही नहीं दी। तो अभी कौन सी लगा दी है? ताहा ने खुद डर के तो वीडियो चेंज कर दी। Hasta puertas que se mueven por sí solas. Bienvenido, Octops. Estos son 10 fantasmas captados en cámara. Número 10. टॉप Una 10 noche, una persona que prefiere permanecer वीडियो जो हैं। anónima se había quedado despierta hasta tarde cuando comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes del estudio de su casa. Agarra su teléfono y lo que graba es realmente escalofriante. me puede ser un mapache वो कौन है? ये काला काला सा कोई खड़ा हुआ था उधर कोने में, वो देखे उसकी आंखें कैसे जल रही थी। Ahora, el tipo se pega tremendo susto, ya que cuando enciende las luces, lo que sea que estaba afuera simplemente desaparece. Pero si miramos de cerca, justo afuera de la ventana, todavía se puede ver un खिड़की के extraño बाहर par कोई de खड़ा ojos हुआ है भाई जी। brillantes वो mirando al देखा hombre उसकी que आंखें está कैसे जल dentro. रही हैं। Muchos de los que vieron ओए el video en ओए línea ओए ओए dicen que el ओए video ओए podría explicarse fácilmente como ओए una ओए persona ओए o un ओए ओए animal ओए। parado afuera de la ventana. Así que para demostrar que estaban equivocados, el hombre vuelve a filmar la ventana en la oficina. जो उसके दफ्तर की वीडियो बनी है, दफ्तर में उसकी खिड़की जो है ना, उसके दफ्तर में ये नज़र आ रही थी। ये इधर जो खड़ी हुई थी। Y abajo mira qué fondo tiene, Como puedes qué ver, hondo el es। estudio está a 2 pisos de altura y no hay forma de que nada suba चंगी hasta डूंगी जगह enciende है तो fuera मगर de la उथे पता नहीं ventana. वो कहीं खलोती किड्डी Entonces, लम्मी ही। ¿quién o qué es esto? Tú decides. ये क्या हो सकता है फिर इतना ऊंचा लंबा? Messi Un lunes alrededor de las 9 a.m., una adolescente llamada Mildred Neva se despertó y encontró a su perro acurrucado en su manta. Era algo inusual que su perro haga eso. Sacó ये su देखें जी, cámara ये para देखें grabar el momento, pero de repente डॉगी ocurre कितने मज़े algo के que la साथ dejó बैठा como हुआ था helada del miedo. और डॉगी को Esto भी fue डर lo que लगना शुरू हो गया captó. था। ये चेक करें, चेक करें, चेक करें। ये कुत्तों को सबसे पहले नज़र आना शुरू हो जाती है। ये चेक करें।
डॉगी को कैसे आवाज़ आई है एकदम। Según los que vieron el video, tenía sentido porque su perro de repente decía acurrucarse en la cama. Alguien o algo estaba en la habitación. La única otra persona dentro era la hermana de Mildred, que estaba acostada dormida al lado de ella. La cara aparece de la nada y rápidamente desaparece. एकदम Como से वो muchos han सामने आया notado, algo en este और imagen एकदम से los वो hace गायब हो sentir गया। वो देखा कोई incómodos. लड़की का चेहरा नज़र आ रहा। No saben bien qué fue captado, pero creen que sería mejor si Mildred y su hermana durmieran en otro lugar. Número 8. El usuario 8 Reddit नंबर। Love is Evil de Pigeon Forge, Tennessee, una mañana conducía a su trabajo cuando de repente recibe un mensaje de texto de su desesperada esposa. Le pide que revise las grabaciones de la cámara de seguridad de su teléfono. Cuando revisa el video, se caga del miedo. डॉगी को फिर पता चल गया, डॉगी को कोई चीज़ नज़र आ गई है। उसने भौंकना शुरू कर दिया है। Se puede escuchar una inquietante voz que susurra, hola, y el perro de la familia simplemente se vuelve loco. ये आवाज़ सुन रहे हो कैसी आवाज़ आ रही है, सही El क्लोज आ usuario रही de है। Reddit dice que aparte de su esposa y su perro, no había nadie más en casa en el momento de la grabación. Él dice que nunca les ha pasado nada वीडियो जब como वो esto y रिकॉर्ड que कर están रहे थे más que तो उस वक़्त उनके घर में confundidos. कोई बंदा नहीं था, ¿Será que el जिसकी perro vio y escuchó ये अभी algo? आपने आवाज़ें ¿Tú सुनी qué है। crees? Número 5. 7 नंबर। My collection. Just bought it from the antique store. La coleccionista de muñecas Lindsay Derry de Murfreesboro, Tennessee, un día estaba navegando por el mercado de Facebook cuando vio un anuncio publicado por una mujer que regalaba 4 muñecas antiguas. Linda manejó hasta la casa de la mujer y recogió las muñecas. Cuando regresó a casa, colocó las muñecas en su cama y comenzó a tomar fotografías. Pero de la nada ocurre algo muy extraño. Las muñecas parecían moverse ante sus ojos. Linda tomó su teléfono y comenzó a grabar. उसका हाथ हिल रहा है, वो वाली गुड़िया हिल रही है। Poco después de esto, Linda y su pareja comenzaron a experimentar eventos inexplicables. Artículos personales en su casa empezaron a desaparecer y otros objetos parecían moverse por sí ये गुड़िया उनके solos. घर में जब Un उन्होंने día, ले गए Linda हैं fue a किसी comprar से, तो su उसके pelo बाद y उनके al घर से parecer se चीज़ें peleó गुम con होना la शुरू हो गई। peluquera, por lo que decidió hacer un video mostrando su nuevo y fatal peinado. Pero lo que sucede a continuación es verdaderamente extraño. Hi. A lot of people want to see what my hair looks like from the. So I want to see the sides. Like my bangs, I've had to like fix my bangs myself. But this is what it looks like if I don't straighten pieces of it, and like it's just a whole mess. Dang it. That scared me. Okay. Okay. What the is that? Did you see that? Like it ran. Oh no. Absolutely not. No. Linda cree que toda la actividad aterradora en su casa probablemente sea causada por el fantasma juguetón de una niña que podría estar apegada a sus nuevas muñecas. Incluso encuentra la idea un poco divertida y bromea al respecto en línea. Otro día, Linda publicó un video en sus redes sociales en el que pone un muñeco Chucky dentro de un armario. ठीक है दोस्तों, आज मैंने और ताका ने देखी है जिन्नों की वीडियो। बहुत ज़्यादा हम जो है ना आज डर गए हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ताका को भी डर लग रहा होगा, रात को नींद कैसे आएगी। तो फिर अब जो है ना हम जो है इस वीडियो को यहाँ पे वो देखें ना, उसका मुंह कैसा हो रहा है, वो देखें गुड़िया को क्या बन गया है।
तो इसलिए जो है अब मैं और ताका भाई इसको बंद करते हैं। तो अब हमको रात को नींद भी नहीं आएगी, डर भी लगेगा बहुत ज़्यादा। तो Okay, I'm gonna get. Oh no! Wait, that's him. Oh my तो god! मिलते हैं आपको नई वीडियो में। Okay, just चैनल वीडियो अगर check पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना Ella no जी, se ve como ella और planeaba. सब्सक्राइब करना Llegó नहीं y भूलना। pegó el muñeco y यार quizá सलाम no hubiese सब sin बाकी। motivo alguno. Y luego la cabeza de Chucky parece girar पाकिस्तान por sí जिंदाबाद, sola. पाकिस्तान Después जिंदाबाद। de esto, las cosas se ponen más bizarras. Una noche, Lina y su pareja estaban durmiendo.